ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਤੇ ਪੀਐਮ ਐਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਵਾਸਤੇ इसको घुमाना हो गया, इसको टॉप दस दिया। ਯਾਰ ਨਾ ਮੋਮਨਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲ कर लगा मेरे चौथे इमाम फरमाया जब हमारी खुशी होती है तो तवज्जो है, जब हमारी खुशी होती है और तुम जश्न मनाते हो तो मेरी बात याद रखना, मैं सज्जाद कह रहा हूँ, हमारे जश्न में मुस्कुराते चेहरे लेके बैठना। अगर हम 14 में से किसी एक की नजर पड़ गई नसीब बदल जाएंगे। अच्छा किबला, चूंकि शाबान है, शाबान में पहली दफा आया और फिर शायद शाबान दूसरी दफा ना आ सका, 15 शाबान भी है, मैं ग्रेजुअली पढ़ना चाहता कि मैं तो थोड़ा जा फजीलत इमाम हुसैन सुनावा, 3 शाबान अदा हो जाए। अब्बास मौला दा सिर्फ ये भाई पढ़ दे सर, क्योंकि मैं शब आशूर को मुफस्सल मौला अब्बास पढ़ गया। इसी तरह ही है तो फिर शहजादा अकबर और शहजादा अकबर जश्न उसी हर एंगल नाल सुने ने, शेरो शायरी सुनी, कसीदे सुने, बहुत सारा कुछ तुसी सुनिया, मगर मैं चाहना कि कोई अकबर मौला के हवाले नाल इल्मी कोई गल भी तुहानू पता लगे, बेशक ना हो। तो वो जो है मेरे पास मेरे फाजल दोस्त करार हमदानी, मेरे भतीजे, मेरी दुआ के नतीजे। सही है ना, दुआ है ना भाई, मेरा भतीजा है, मेरी दुआ का नतीजा है। बाप नाल इतना पढ़िया जी, बल्कि मैनू याद है कि असी गुलाम अली तुहाडी मजलिस ते इकट्ठे हसे ते हमदानी साहब आख्या कि मैनू कोई तेरे अलावा जचदा ही नहीं। वो बड़ा प्यार मेरे नाल करदे हैं ते मैं दुआ कर रहा, उन्होंने बड़ा सोहना पढ़िया, तुसी सोहना सुनिया नहीं। उन्हें गल की हुसैन मिनी व अना मिनल, वो बोलो पिछले बंदे भी। अच्छा ये जिहड़ी हदीस है ना, हुसैन मिनी व अना मिनल हुसैन, भाईजान ये इतनी नहीं, कैसी बात है? तुसी आखोगे पहला बंदा जिसे दावा कर देता है, ये हदीस इतनी बोलो नहीं, वो सारे को निंदर तो अपनी खत्म करो नहीं, कितनी है मैं पूरी हदीस पढ़ना चाहता। आज समझ आ जाएगा तुहानू कि दोतरे विचों नाना किवें होंदा है। हाँ, ये मैं समझा के जावांगा। ये आम जगह की गल नहीं, 4 चीज़ां न होण ते मजलिस नहीं होती। किसी मकाम ते गुलाम अली भाई शाह जी 4 चीज़ां न होण ते मजलिस नहीं होती, कोई महफिल भी नहीं होती, चाहे वह कवाली हो जाए। मसलन किहड़ियां 4 चीज़ां? सब तो पहले पढ़न वाले का होना जरूरी, दूसरा मजमे का होना जरूरी। भाई कवाल आके सारी रात बैठे रहन, मैं बैठा रहा, बंदा ही ना हो, असी की कर लेना है। यानी 2 मेन चीज़ां हो गई, यानी पढ़ने वाले का होना जरूरी, बेटा बोलना है। फ्रंट सीट वाले जो मुफ्ती नहीं किते जाते, अगले बस तो ला देते हैं। तो जो है मेरे पास है क्या क्या है, पहली चीज़ है पढ़ने वाले का होना जरूरी, चाचा जी। दूसरी चीज़ है सुनने वाले का होना जरूरी। तीसरी चीज़ है जगह का होना जरूरी, कि भाई मजलिस करानी किथे। कई बार ये होंदा जाकर भी आ जाते हैं, मजमा भी होंदा है ते जा ही नहीं होती, बारिश आ जाती है, बोलो ना, अगले ढूंढते हैं यार हम शादी हाल च मजलिस करा लो। असी देखिए ने लाहौर बैंकवेट हाल च मजलिस आउंदियां बारिश की वजह तो। 3 चीज़ां हो गई। चौथी जिहड़ी है अहम चीज़ है, जिहड़े खड़े भाईओ मेरे नाल बोलना तुसी, चौथी चीज़ है मौजू, के पढ़न वाला पढ़ेगा की, बोलो ना, इंजी गल है। लो देखो मेरा इस वक्त हुण मैं 4 चीज़ां मुकम्मल कर लगा। पहली चीज़ है मजमा, मजमा तुसी शरीफ सादातो मोमिनीन। दूसरी चीज़ है जाकिर, जाकिर मैं हुसैन मुसव्वर। तीसरी चीज़ है जगह, जगह है ए मंडी फैजाबाद आरे वाली जगह है, इत्थे अक्सर अजाखाना बन जाता है, बोलो ना, इंजी गल है। बन भी गया इंशाल्लाह, दुआ है इंशाल्लाह लंटर भी पै जाएंगे। चौथी चीज़ है मौजू, मौजू है मेरा हुसैन। लो जी मैं गल सुनानी है, गल बड़ी सादा है, मैं समझा के पढ़न का आदी हाँ, सीने च उतारन का आदी हाँ। ए मेरा बेटा अली अब्बास मुसव्वर सुन मजलिस पढ़ी है, ये उतो जाए, उथे ठुडा लग जाए, ये ढह जाए, मेरे तो यकीन करो दाद का मसला नहीं है। चुप करके सुनो, मैं राजी हाँ, क्योंकि गल समझ के अगे करना असल जिम्मेदारी है। इतों मेरा बेटा जाए,
ਇਹ ਆਕੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਢਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਰਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। बोलो ना, मैं मिंबर नहीं छोड़ना। बच्चा वो मेरे जैसे गुनहगार का पुत्र है, जिक्र हुसैन जैसे बादशाह का है। जे तुहाडी गल एक खोपड़ी च बैठी तो फिर हुसैन हुसैन भी होएगी, अली अली भी होएगी। मेरा बेटा मैं नहीं चाह सकता, लख प्यारा है, मगर मैं सोचना है वो मेरे जैसे एक टके दे उमती का पुत्र है, जिक्र हुसैन जैसे बादशाह का। मैं अफजल जिक्र छोड़ के मफजूल नू नहीं चाह सकता। यानी क्राइटेरिया साडे कोल जिहड़ा है, अफजल मौजूद हो तो मफजूल वहां नहीं बैठा करते। कोई समझ आ रही है गल दी? मेरा इशारा समझे हो ना? अफजल मौजूद होवे ते मफजूल दी कोई हैसियत नहीं। आओ फिर मैं दसा हुसैन और मिन्नी में सुनान लगा, फिर लुत्फ आ जाएगा। गली गली अली अली होती रहेगी, थोड़े सीने चो हुसैन हुसैन की आवाज ना आवे तो फिर जाकरी पिन्नी कोई नहीं। आओ चार चीज़ा मुकम्मल हैं, मैं जाकर तुसी मजमा, एक जगह मौजू है मेरा हुसैन, हुसैन मौजू है, मैं बेटे नू नहीं चाया, वो डिग गया, खून आ गया। वजह क्या है? जिक्र हुसैन का मैं छोड़ के नहीं जा सकता। बोलो ना, आ जरा मैं तेन दुखावा, असी शिया पागल नहीं जरा हुसैन हुसैन गली गली कर दिया। मजमे नालों मजमा अफजल सहाबा कराम दा मैं तेन पिछे लेके जा रहा। मजमा मजमा नहीं, मजमा तो अफजल सहाबा कराम दा मजमा। जगह मंडी फैजाबाद की सड़क नहीं, जगह का ना है मस्जिद नबवी। पिछले बोलना मेरे नाल यार, अगले ना इंसाफी करते पे जे की आख्या। मजमे नालों मजमा अफजल सहाबा कराम दा, ना गुलाम अली है ना शाह साहब है, उत्थे ने सहाबा कराम ते जाकर नालों जाकर अफजल जाकर दा ना है मोहम्मद मुस्तफा। जाकर है मोहम्मद मुस्तफा, मजमा है सहाबा कराम दा, जगह है मस्जिद नबवी। इत्थे जिक्र है हुसैन दा, ओ जाकर जिक्र कर रहे हैं अल्लाह दा। समझ आ रही है गुफ्तगू दी? लो जी, जिक्र ना लो, जिक्र अफजल बोलो बेटा, प्यो के बोलिए तो तभी सवाब मिलता है। जिक्र ना लो जिक्र अफजल, जाकर ना लो जाकर अफजल, जगह ना लो जगह अफजल, मजमे ना लो सारे बोलो मजमा अफजल। अब मैं पुत्र नो नहीं चाया क्योंकि अफजल जिक्र है, मफजूल बेटा मैं नहीं चाह सकता। आप फिर अल्लाह दे रसूल को पूछ, तुसी उलट क्यों कर लिया? हुसैन दाखिल होए मस्जिद विच, ओ दरवाजा खुला जेड़ा ज़हरा दा दरवाजा हा। हुसैन अपनी आबाद दामन लड़खड़ा के जमीन ते ढह गए। मैं आदा हुसैन दा ठाना भी हिकमत तो खाली नहीं है नारी। लो हुसैन नु चालिया, अपना मिंबर छोड़िया रसूल खुदा ने। ये मिंबर ते की पे करते सन? बोलो ना, अल्लाह का जिक्र। आओ ना, मैं ते पुत्र नु नहीं चाया, ये अल्लाह के रसूल ने की कम कर देता है। हाय हाय भाई, हुसैन मखलूक, अल्लाह खालिक। बोलो, खालिक दा जिक्र छोड़ के मखलूक नु चाह के मत्था चुमया, सीना चुमया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने पूछया, या रसूल अल्लाह, धी दा पुत्र तोनू एडा प्यारा? और कोई हूं हाँ करना, और धी दा पुत्र तोनू एडा प्यारा? धी दा पुत्र तोनू एक गल होंदी नुक्कर वाली, धी दा पुत्र तोनू एडा प्यारा? अल्लाह दा खुतबा छोड़ के, तौहीद दा छोड़ के ते दोतरे नू चा लिया। खुदा दी कसम मैं होवा, मैं लख सलूट करा हजरत उमर फारूक नु। उन्हें गल ही एडी वड्डी की। उन्हें आख्या, या रसूल अल्लाह, मैनू दसो तो सही ना, धी दा पुत्र एडा प्यारा हो गया। अल्लाह दे रसूल, तुसी रसूल भी हो, अल्लाह तुहानू भेजिया साडी हिदायत वास्ते। तौहीद दा खुतबा छोड़ के, अफजल जिक्र छोड़ के, मफजूल नु चा लिया, खालिक नु छोड़ के मखलूक नु चा लिया। अल्लाह दे रसूल फरमाया, ए उमर, मैं तेरा शुक्रगुजार हाँ, तू चंगी गल पुछी है, तू ना पुछदा क़यामत तक लोग प्यासे रह जांदे। आख्या केड़ी गल? आख्या सरकार रसूल खुदा फरमाया, तू चंगा रहे, तू मेरे को पूछ लिया। आ मैं हूं तेन दसा, मैं हुसैन नु क्यों चाया? खालिक दा जिक्र छोड़ के मैं मखलूक नु क्यों चाया? आख्या जी फिर दसो। फरमाया, मैं हुसैन नु पुत्र समझ के नहीं चाया। भाई तुसी पढ़ाना है तो मैं पढ़ना, नहीं तो मैं छड़ देना जे। ये आख्या हुसैन नु अपना पुत्र समझ के नहीं चाया। ओ बेटा
حسین نو اپنا پتر سمجھ کے نہیں چاہیا، علی دا لال سمجھ کے، تسی انصاف کرنا یار، علی دا لال سمجھ کے نہیں چاہیا، زہرا دا خون سمجھ کے نہیں چاہیا، زہرا دا کھیر سمجھ کے نہیں چاہیا، محسن انسانیت سمجھ کے بھی نہیں چاہیا، شہید اعظم سمجھ کے بھی نہیں چاہیا۔ ان عمر عثمان سلمان سارے دے ہاتھ جڑ گئے، انہاں کہ یا رسول اللہ اگر تسی پتر سمجھ کے نہیں چاہیا، علی دا لال سمجھ کے نہیں چاہیا، زہرا دا کھیر سمجھ کے نہیں چاہیا، محسن انسانیت سمجھ کے نہیں چاہیا، شہید اعظم سمجھ کے نہیں چاہیا، تو پھر کیوں چاہیا؟ اللہ دے رسول فرمایا میں نے حسین کو اللہ کا مکمل دین سمجھ کے اٹھایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا علی۔ میں نے یقین ہی سیدان لوگ پہلے آنا ہے، امتیاں بھی تکلیف کوئی نہیں جتے تھے۔ کیا کہ جی سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے حسین کو اللہ کا، بولو نا، میں حسین نو دین سمجھ کے چاہیا۔ اچھا اس دی سند میں نو کسی سنی شیعہ کتاب چوٹ نہیں ملی، اس دی سند میں نو کسی سنی شیعہ کتاب چوٹ نہیں ملی۔ سند ایسی جگہ تو ملی جتھے سنی سارے دے شیعہ دے سر جھکن۔ میں شاہ جی میں 3 سال انڈیا مجلسہ پڑھیاں جا کے، ایک میں محرم پڑھیا موچی دروازے لاہور، اتھو میں نے دعوت ہوئی انڈیا دی، حکیم قمر الدین بانیاں لکھنؤ، لکھنوتی، سہارنپور، دہلی، 4 جگہ تے انڈیا سے میں مجلسہ پڑھیاں، 9 مجلسہ میں پڑھیاں۔ 3 سال میں جاندہ رہا مجلسہ پڑھتا رہا۔ تیسرے سال اسی سارے ذاکرہ نے مولوی نے ریکویسٹ کی تھی جڑے پاکستان تو اسی گئے سے، اسی آکے حکیم صاحب ساڑھا بڑا دل ہے، معین الدین چشتی دا روزہ دکھا دیا۔ بہت شکریہ سانو معین الدین چشتی اجمیری دا روزہ دکھا دے۔ انہوں نے اصل نام ہے سید معین الدین حسن کاظمی۔ شیعہ تو دور کرنے واسطے بندے چشتی لاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سید معین الدین حسن کاظمی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ ہے۔ لو جی اسی اجمیر شریف چلے گئے غلام علی، اسی جا کے جس نے دروازے تے گئے، سانو پتہ لگا کہ یہ سرکار دا دروازہ ہے، دروازہ کھولیا، سبز رنگ دا دروازہ۔ میں نو نہیں پتہ منڈی فیض آباد لیو کہ ایتھو کتنا پیار تسی کر دے ہو حسین نال، یقیناً میرے نالوں زیادہ ہی کر دے ہو سو۔ میں ویکھنا بندہ کیڑا چپ رہندا ہے کیڑا بولتا ہے۔ جداں دروازہ شاہ جی کھولیا، سجی دیوار تے لکھیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کھبے پاسے لکھیا دین است حسین، دین بنا است حسین۔ میں نو سمجھ آ گئی اور میں نو جاہل نو سمجھ آ گئی۔ محمد نے آکھیا میں دین سمجھ کے چاہیا ہے، معین الدین چشتی مور لا کے آکھیا او سنیو یاد رکھنا، دین بھی حسین تے دین نو بنا بھی حسین۔ گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ اجے تو میں حدیث شروع ہی نہیں کی تھی۔ ہاں اللہ کے رسول نے جدو یہ جواب دیتا کہ میں نے حسین کو دین سمجھ کے اٹھایا، میں حسین نو دین سمجھ کے چاہیا، لو اللہ کے رسول نے کام کیڑا کیتا؟ ہن میں تواڈے نال مڑنا بھی پینا نال، کام کیڑا کیتا؟ حسین نو چاہیا، بھائی غلام علی شاہ صاحب حسین نو چاہیا۔ علی علیہ السلام دے 18 پتراں دی قسم ہے، جتنے قدم محمد چلے ہیں چمدے ہی گیا ہے، جتنے قدم رسول نے چاہے نے قدم ہیک گئے تے بوسے کئی گئی۔ لو میرے پاس دیکھنا میں حسین مصفر۔ اچھا وہ میں بھائی جانا کہیں بھی نہ کیوں تبدیل کیتا میں وجہ دس دے میں آپ نہیں تبدیل کیتا، میرے 8ویں امام نے کیتا ہے۔ میں ایک خواب دیکھ کے 8ویں امام دا روزہ ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ علامہ مصور صاحب خطیب دربار بی بی پاک دامن خطاب کرنا امام رضا علیہ السلام دا۔ میں نہ باہر آ گیا، باہر آیا تو سپاہی میں ناک دن بھی تھوڑا اعلان ہویا تسی مجلس بھی پڑھ رہے، میں کہ میرا نام تو تنویر عباس قمی ہے۔ انہوں میں نو ابا جی نظر آئے نے، میرے والد صاحب میرے سینے دے دو ہاتھ رکھ کیا دن اور پاگلا مصور دا مصور ہی ہوتا ہے، او یہ تیرا ہی نا ہے تے 8ویں امام نے دیتا ہی چاہ اندر مجلس پڑھ۔ میں امام دے سامنے خواب وچ مجلس پڑھی اس نام نہ۔ صبح میں اٹھیا سب تو پہلے خواب محمد عباس قمی صاحب نے سنایا، انہاں کہا اس تو بڑی عطا کیا ہے کہ 8ویں امام نے تینوں خود نام دیتا ہے اور تیرے باپ جی دے وچ رضا شامل ہے، لہذا میں شناختی کارڈ تے بھی ایم اے تک میں سارا ہی بدلا دیتا، لہذا یہ نواں نام جڑا ہے یہ میرے مولا دا دیتا ہے تے میرے باپ کی اس خوشی ہے۔ اچھا ہن اجازت ہے میں اگے گل ٹورا۔
ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਖਰਾਮਾ ਖਰਾਮਾ ਟੁਰ ਕੇ ਜਨਾਬੇ रसूल खुदा ਉੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। लफ्ज़ तौहीद में जान के बोलिया जिथे पहले तौहीद का जिक्र हा। मैनू अली अलैहिस्सलाम दी नालैन दी कसम है, पहले तौहीद का जिक्र आई, हुण हुसैन का शुरू हो गया। आओ कोई बंदा रसूल खुदा नाल गल करे कि करदे की पे हो? अल्लाह अल्लाह पहले पे कर दे, तौहीद तौहीद पे कर दे, अल्लाह दा अदल पे दस दे, हुण हुसैन का जिक्र कितों शुरू होया है? हदीस हुसैन मीनू तो शुरू ही नहीं हुई, हदीसें तो शुरू हुई है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के रसूल फरमाया भाई सारे मेरे अल देखो, सारे ने देखा, फरमाया हाजा हुसैन हो। गुलाम अली में पूरी हदीस पढ़ने लगा, हाजा हुसैन हो, ए हुसैन फजलू हो, इनकी फजीलत का इकरार करो। भाई मैं दावा कर बैठा कि तुसी मेरे नाल बोलना है, यकीनन बोलोगे। हाजा हुसैन हो, ए हुसैन फजलू हो, इनकी फजीलत का इकरार करो। वंसरू हो, इनकी मदद का ऐलान करो। अकरमू हो, इदा हया करो। तो है फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरे विचों है, मैं हुसैन चो। अगो एक बंदा खड़ा हो गया, ओ दवा हजरत नईम रजी अल्लाह ताला अन्हो। ओ सकजी है मेरी गल समझ च कोई नहीं आई। मेरी गल समझ च कोई नहीं आई। अल्लाह के रसूल फरमाया क्यों नहीं आई? ओ सकजी ए तुहाडा दोतरा, ए तुहाडा दोतरा, तुहाडी धी ना होंदी, ए ना होंदा, यानी ये थोड़े विचों है, थोड़े विचों थोड़ी धी, धी विचों अगो पुत्र, बोलो ना, ये थोड़ा दोतरा थोड़ा निवासा, ये ते थोड़े विचों है, ते तुसी नाना होके दोतरे चुकी में। खुदा दी कसम दावा करो जेड़ा बंदा सब तो चिट्टा अनपढ़ है ना, जेड़ा स्कूल जिस वेखे नहीं, जे आज ओनू भी समझ ना आ जाए ना कि हुसैन दे विचों नाना किवें, तो फिर मेरा लाहौरों आने का फायदा ही कोई। की आख्या और जी मैंने समझो कोई नहीं आई। अल्लाह के रसूल फरमाया कि नू आई? उसने कहा जी नाना दूसरे चुके में होता है, कभी नाने भी नवासे में से हुए? ये तो आप में से है, आपका नवासा है, आप इसमें से कैसे? फरमाया गल वड्डी पूछी गई, ज़रफ छोटा आ जाए। हाँ, अरे वो ज़रफ छोटा भी होता है, ज़रफ वड्डा भी होता है, ज़रफ पाक भी होता है, ज़रफ पलीत भी होता है। कच्ची का कहना सारे बड़े है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੋਏ ਤੋਤਾ ਦੋਏ ਜ਼ਰੂਫ। ਅੱਗੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਫ। समझ आ रही है? ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। मिसाल मैं देवा क्योंकि ज़रफ मोमन को समझ आना जरूरी है। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम का जमाना, एक बंदा कुर्ता सी रहा, कुर्ता सी रहा, और नाल गुनगुना रहा, कुछ सुरो सलाई हुई, कोलों लंगे बंदे नाल इमाम मूसा काज़म उन्होंने सहाबी, एक सहाबी वेख कहता वेखो ना मौला ए सुरों पे लांदा जी, गाना गाना हराम है ते सुरा पे लांदा जे। जदों इमाम पलट के वेख्या, उन्हें वेख्या मेरा इमाम खड़ा हो गया, कदमां ते हाथ ला के मौला तुसी ते जानदे हो मैं की कर रहा, मौला तुसी इन्हां नूं दसो ना मैं की कर रहा। मौला फरमाया खुदा दी कसम लुत्फ लेना सी जंग दे पिछू हां ते जंग दी मैं गल करन लगा। मौला इह दिल वेख के ना मुस्कुरा के आदे मैं ते जानदा, ते जे तेरे कोलों ना पुछां ते मौलू गामू नूं किवें पता लग सी? हाय हाय, तो मैं तो पता है ना, इन्होंने तो पता लगना जे तू दसे तू की कर रहा है। उस आके मैं तुहाडा कुर्ता सी रहा, हर हर टांके ते दरूद पढ़ रहा। मौला कह जा तेरी अदा मैनू इतनी पसंद आई, मैं पहले ही कबूल किया, अजे सीता नहीं। मंग की मंगदा है? उस आके कुछ नहीं चाहिए तेरी मुहब्बत तो इलावा। फरमाया जा घरों को मिठी शह ले आ, साढ़े अगे मिठी पई हुई, वो कौली में शहद ले आया, शहद शाह जी शहद लेके आया। इमाम मूसा काज़म ने उंगली ते शहद लाया, मेरे अल वेखना इंज रख के ना जबान ते इंज लाया ते आख्या मुंह खोलो। ओए होए, मुंह खोल। उस मुंह खोलिया, इमाम ने शहद ओदे मुंह च रखिया, आख्या निगल जा। शहद अंदर गया, इमाम अगे टुर गए, ओदा सीना फटन लग गया। आए हाय, उस दुकान बंद की, चौक च आ गया। जमील भाई मैनू समझ नहीं आ रही मैं किवें बंदे नूं गल सुनावां। वो चौक च आया, हो सके दुकानदारों मैं अंजमने ताजरान दा मेंबर हां, जदों तुहाडी कोई फौतगी हो जाए दुकानां बंद होण मैं नाल करदा। अज मेरा मसला बन गया यार, हड़ताल कर दिओ, दुकानां बंद करो, मेरे सामने आ जाओ। उन्हां आखे यार की करना, हो सके मैं तौहीद ते तकरीर करना चाहना, हो सके मैं तौहीद ते तकरीर करना चाहना। उन्हां के जाती दी कोल किरली पैंदी शतीरन जफे, तू कभी स्कूल गया नहीं, मौलवी तेरे घर आया नहीं,
تو آدھے میں توحید پہ بولنا ہے، کیا پیتی کا شوربہ؟ اگر جواب سننا ہو سکیا یار گل سنو، مینوں اپنا سمجھ کے، دکاندار سمجھ کے، انجمن تاجران دا ممبر سمجھ کے اتنا احسان کرو، تانوں رسول دی رسالت دا واسطہ 5 منٹ اگے بیٹھ جاؤ۔ اونوں تے آئی نا مینوں جڑا دتا گیا ہے، آئے ہائے 5 منٹ اگے بیٹھ جاؤ۔ علی عباس مصور تیری زندگی ہوئے میری عزت دا باعث بنے، جتا آکھیا نا میرے اگے بیٹھ جاؤ، انہاں کہ یارا شرمو کو شرمی یارا منہ مریندا ہے، چلو یارا ایک بار دکاناں بند کرو، انہاں دکاناں بند کیتیاں، اگے آ کے بیٹھ گئے، لو اس اللہ دے توحید تے خطبہ شروع کیتا، پہلے مست ہوئے پھر لست ہوئے پھر بے ہوش، سارا مجمع غلام علی ڈھے گیا سجدے وچ۔ انہوں سوچا بھی میں علم کتھے لے جا، وہ دوڑ پیا۔ تواڈے پاسے تے درخت زیادہ ہوندے نے، ویکھنا ککر وچ سوراخ ہوندا ہے، بیریاں سوراخ ہوندے نے، وچ طوطے وڑدے، بولو نا انج نا، اسی آندے او کلی درخان ہوندا ہے، اس موریاں کٹدا ہے، انج گل ہے۔ لو جی اس ویکھیا ایک ککر تے وڈا جا سوراخ ہو مطمئن ہو گیا، اس گل ہے ہن جو کچھ ہے ایتھے پڑھدا رہنا۔ او شاہ جی تے منہ رکھیا، اس توحید پڑھنی شروع کر دتی، او توحید پڑھدا گیا، درخت سجدے چ ہوندے گئے، لو سارے درخت سجدے چ ہو گئے، جنگل سجدے چ ہو گیا، اس کے ہن کی کراں، دوڑ پہ آ کے ایک خوہ ویکھیا، خوہ سک ہویا، او دے وچ پانی کوئی نہیں۔ ہمیں کو غلط فہمی نہ ہو جائے، اللہ جس دے دل وچ حسین اللہ کرے زبان دے بھی آوے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے خوہ تے منہ رکھیا، جمیل بھائی انہیں توحید پڑھنی شروع کر دیتی، وہ توحید پڑھتا گیا، پانی چڑھتا گیا، وہ پڑھتا گیا، پانی چڑھتا گیا، وہ پڑھتا گیا، پانی چڑھتا گیا، پانی اتنا چڑھیا کہ خود پڑھنے والے کو ہوتے آ گئے۔ اچھا ہون ہو سکے میں کراں کی اتھے بھی کام نہیں بنیا، ہو سکے ہون کی کراں، ذہن وچ خیال آیا کہ جس دیتا ہو دے نال ہی نہ گل کراں۔ لوگاں کو پوچھتا ہے نا امامی ہے نا امامی، ایک پتہ لگا او امام موسیٰ قادم کھڑے دوڑ کے گیا، پیر پھد کے جڑا اس جملہ بولیا، ظرف یاد ہے نا، او سا کیا مولا جتا انہاں دا ایڈا بڑا ظرف نہیں مینوں ایڈا دتا کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا اگلی سنو، ہن مولا نالے گل ہو گئی، یہ مطلب ہے ظرف بڑا بھی ہوندا، ظرف سمجھ آ گیا نا بڑا چھوٹا۔ لو ہن پلیت تے پاک بھی سن لو، میں گیا گھر مجلس پڑھ کے، علی عباس بوہا کھڑکایا، علی عباس باہر آیا، میں کہا بیٹا جلدی کر امی نو آ کو بڑا بھانڈا دیو، اس کہا ابو آرام تے کرو، اور میں کہا نہیں ہوئی مسیحی اعلان ہویا 2-10 روپے کلو ہو گئی، شامی 4 بجے پھر 100 روپے کلو ہو جانے، تو پاگلا بڑا بھانڈا لیا، جڑا اس باری گجریلا نہیں بنایا وہ بھی بنا لیے، کوئی کھیر شیر بھی بن لانگے۔ اچھا ہن سننا، یہ اندر گیا، کچن دا تالا لگ گیا، میں ظرف سمجھا رہا پلیت بھی ہوندہ تے پاک نہیں، کچن دا تالا لگ گیا، بار آیا سکا بابا وہ تو کچن کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، امی تو فوتگی پہ گئی، میں کہا یار کچھ تو لاؤ یار کچھ کرو، پھر دودھ مہنگا ہو جانا ہے، ایک کیا تو سٹیل دا لوٹا لے آیا، بولنا ہوں ذرا سمجھ آئے تو بولنا، غلام علی سٹیل دا لوٹا لے آیا، میں گیا شرم کر ایک ذاکر مولوی دا پتر ہو گئی چبلا مارنا، کدی لوٹے بھی تو آیا ہے، اس کو آکھا نہیں جی نہیں، میں بھی پڑھیا لکھیا بچہ، میں بھی گریجویٹ ہوں، میرے سمجھاؤ لوٹے جو دودھ کیوں نہیں پوانا؟ میں نے مسئلہ دسنا واجب ہو گیا، میں کہا اللہ کے رسول کی شریعت میں حکم جو ہوتا ہے وہ نسبت کا ہوتا ہے، لوٹے کی نسبت نجاست سے ہے، اس میں کبھی ہم پاک دودھ نہیں ڈال سکتے۔ میرا بیٹا پھر یقیناً ابو آکھے گا کہ بابا آپ ساری زندگی ولایت علی پڑھتے رہے، جس کا صرف نجس ہے علی اندر آ نہیں سکتا۔ جزاک حیدری سمجھ آ رہی ہے؟ شیراں وانگ جس مرد دا جی ہوئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، شیراں وانگ جس مرد دا جی ہوئے، چاہے جان کلے ایمان اتوں لبا اتے نہ سی ہوئے، امان کملے نو بلی لوے، کملہ آپ نہ ہوئے تا کی ہوئے، مولا علی نو بلی ہو بندہ منتا ہے، جلاسہ للال دا پی ہوئے۔ لو جی یقین کرو جو منزل نہ ودے 4 مصرے میرے سننا لکھے ہوئے، منزل نہ ودے تو پھر ذاکری کیا ہے؟ علی ولی کی جسے بھی فلا پسند نہیں، علی ولی کی جسے بھی فلا پسند نہیں۔ بھائی جی دوسرا مصرہ نہیں، میں حسین مصور آخر بم پھٹے گا، علی ولی کی جسے بھی شاہ جی علی ولی کی جسے بھی فلا پسند نہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا بے حیا پسند نہیں۔
علی ولی کی جسے بھی بلا پسند نہیں. میں ملک دے سارے زاگروں کو قصیدے لکھ کے دیتے سوائے غلام عباس رتن دے. رتن صاحب میرا نام لے کے پڑھ دے دے, باقی سارے آندے نے راتی عطا ہویا ہے. لہذا میں بھی فیصلہ کیتا کہ میں ہن اپنے پتر نو ہی لکھ کے دے اور کسی نو دینا ہی نہیں جی. علی ولی کی جسے بھی, بھائی پچھلے راضی ہو نا, علی ولی کی جسے بھی ولا پسند نہیں, ہمیں بھی کوئی ایسا بے حیا پسند نہیں. اور میرے علی کی ولایت جو چھوڑ دیتا ہے قسم خدا کی اسے خدا پسند نہیں. ہو سکے جناب نانا دوترے چو کیویں موضوع بڑا بن یاد رہتا ہے. نانا دوترے چو کیویں. اللہ دے رسول فرمایا ظرف چھوٹا ہی گل وڈی پوچھی تینوں سمجھان لئی مینوں مسیت چھوڑنی پوسی. ہائے ہائے بجروں لے کے نا اس صحابی نو حضرت نعیم نو اللہ دے رسول وسیتیوں باہر آ کے نا وسیع و عریض میدان چ لے آندا. میں بھی ذرا ٹھنڈا ہو گیا, پتہ میں ویکھنا ہن تسی کیسے ہو, میں مٹھی گل کرنی ہے ویکھنا تسی کیویں ہن تھلے ہو جاندے ہو یا ہوتے ہو. لو باہر آ گئے وسیع و عریض میدان آئی. اللہ دے رسول فرمایا بھئی کسی کو کھجور ہے؟ حضرت میسم نے آکھا جی میرے کو ہے. اللہ دے رسول فرمایا ایک کھجور دے. میں وعدہ کیتا ہی کہ چٹا انپڑھ بھی سمجھ لے گا نانا دوترے چکے میں ہیں جی. اے ہن میں انپڑھ والی گل سنان لگا ہوں. آکھیا کھجور ہے؟ اس نے ہے. دے دیتی. اور جو سوال پوچھے آئی نا بھئی نانا دوترے چکے میں سمجھ نہیں آئی. فرمایا کھجور کھا. اس کا دی ڈرائیور داد دے مر جاندے. اچھا راج تو پھر میں ہی کم آنا. اچھا ہوں سننا ذرا خدا کی قسم لطف آ جائے گل کا. کھجور کھا دی تے بچی گٹک. کی بچیا؟ تسی کھاؤ گٹکیں ہی بچدیاں نے. ہاں ایک کھجور ہے جی گٹر تو بغیر ہے. لو سننا گٹک بچی. اللہ دے رسول فرمایا بھائی زمین زمین چ گڈ بس گڈی. لو جی دیکھنا میں تصویر بنا لگا مصور ہاں. اللہ دے رسول گڈی والی جگہ تے جتھے کھجور گڈی آئی نا اللہ دے رسول نے آ کے انج ماریا ٹھڈا. قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے اذن نال. شاہ جی زمین پھٹی وچوں پودا نکلیا. پودے دی کھجی بنی. کھجی تے کھجوراں لگیاں. اللہ دے رسول فرمایا بھئی کھاؤ. اور جنہاں کدی چکھیوں نہیں ہوں نہ بھی راج کھا. لو کھجوراں کبھی گئیاں. اللہ دے رسول فرمایا کی بچیا انہاں کدی گٹکاں. فرمایا انہاں نوں وکھریاں وکھریاں گڈو فاصلے تے. پہلا مدینے دا کھجوراں دا باغ حسین بنایا. لو جی وہ گڈی گئیاں. سمجھنا نقطہ ایتھے بھائی جان کوئی بندہ توہین دا فتوہ نہ لاوے. حسین کا بڑا ہونا دراصل محمد کا بڑا ہونا. اللہ دے رسول فرمایا حسین اب پہلے میں نے کہا تھا اب تم کہو. اللہ دے رسول کیا کہی قوم باذن اللہ اٹھو اللہ دی اجازت نال. بوٹا نکلیا کھجی بنی. علی دے 18 پتران دی قسم ہے کتاب وچ لفظ نہ ہوئے میں تہاڈا مجرم ہاں. حسین نے پیر دی ٹھوکر مار کے کہا قوم باذن اٹھو میری اجازت سے. جو حسین کے جو اللہ کے فیصلے کرنا جانتا ہے اسے حسین کہتے. سننا میں آج حدیث نہیں پڑھی. پودا نکلے کھجیاں بنیاں کھجوراں لگنیاں باغ بنیا. او گل یاد ہے نا نانا دوترے چو اچھا نانا دوترے چو کیویں. اللہ دے رسول آ کے ذرا قریب آ. حضرت نعیم قریب آئے. ایتھوں کن بڑی نفاست نال کن پھدیا. رسول دا کن پھدنا کو معمولی گل ہے. کن پھڑ کے رسول فرمایا اچھا اے دس میں جڑی گل کیتی ہے نا میں انپڑھ بھی سمجھانا ہے. علی والا تو ویسے جاہل ہوندا ہی نہیں. اللہ دے رسول فرمایا ہے گٹک کتھوں آئی ہے؟ نہیں پہنچے کئی بندے. او سکھا جی کھجور وچوں. فرمایا تے کھجور کتھوں آئی ہے؟ او سکھا جی گٹک وچوں. فرمایا او کتھوں آئی؟
اس آخیا جی ایک کھجور وچوں آخیا وہ ایک کھجور کتوں آئی آخیا وہ بھی گٹک وچوں آخیا وہ گٹک کتوں آئی آخیا کھجور وچوں آخیا وہ کھجور کتوں آئی آخیا گٹک وچوں آخیا وہ گٹک کتوں آئی کھجور وچوں وہ بار بار آکھ رہے کھجور گٹک وچوں ہے گٹک کھجور وچوں ہے کھجور گٹک وچوں ہے گٹک کھجور وچوں ہے اللہ کے رسول فرمایا شرم نہیں آتی یہ مان رہا ہے گٹھلی کھجور میں سے ہے کھجور گٹھلی میں سے ہے میرے کہنے پہ یہ نہیں مانتا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین جی 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 بسم اللہ بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی مول پا دیتا جی اللہ تو سلامت رکھے اور لوگاں نو دسنا کہ حسین مصور خطیب دربار بی بی پاک دامن سانو حدیث سنا گیا ہن میں حدیث مکمل کر دے فرمایا حسین منی وانا من الحسین پھر مسجد چ آ گئے پھر سانو تے بٹھایا جتھے اللہ دا ذکر آئی اوتھے حسین دا ذکر شروع ہو گیا جتھے اللہ دا ذکر آئی اوتھے حسین دا ذکر شروع میرے پاسے کے دیکھنا آکھیا کی آکھیا ہاضا حسین ہو اے حسین ہے فضلو ہو ادھی فضیلت دا اقرار کرو جڑے بندے چپ کر گئے میرا قصور کوئی نہیں فضلو ہو ادھی فضیلت دا اقرار کرو فنصرو ہو ادھی مدد دا اعلان کرو اکرمو ہو ادا حیا کرو پھر فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں اگلا جملہ سن کے بندہ نہ بول سکیا رسول دے باپ نو دکھ لگے گا رسول دے دادے اور نانے نو دکھ لگے گا فرمایا یاد رکھو جب تو فی الجنہ اس حسین دا میں نانا جنتی جب تو حوف الجنہ حسین دی نانی جنتی جب تو حوف الجنہ حسین دا دادا جنتی جب تو حوف الجنہ حسین دی دادی جنتی تو سمجھ نہیں آ رہی اس پاسے جڑے بیٹھے ہو ابو حوف الجنہ حسین دا باپ جنتی ام حوف الجنہ حسین دی ماں بھائی میرے پاس بیگ حسین دی ماں جنتی اخت حوف الجنہ حسین دی بہنا جنتی اخی حوف الجنہ حسین دے بھائی جنتی اور شاجی تواڈے واسطے فرمایا اولاد حوف الجنہ حسین دی ساری اولاد جنتی تے اے جڑے نعرہ مار رہے ہو جڑے ساؤنڈ لا رہے نے انہاں نو بھی جنتی بنایا سننا کی فرمایا وا اولادہ فی الجنہ حسین دی اولاد جنتی وہ محبہ فی الجنہ حسین نال محبت رکھن والا بولو نا حسین نال محبت رکھن والا جنتی اگے فل سٹاپ نہیں لگا ایک فکرہ اور باخ دیتا محبہ فی الجنہ محبت رکھنے والا جنتی وہ محبہ محبی فی الجنہ جو حسین کے عزادار سے محبت کرے وہ بھی جنتی شرما کے علی علی نہ کیتی کرو ہاں میں ایک دلیل سنانا حضرت سلمان محمدی سلمان فارسی گلی جو گزر ہے اچھا وہ اپنے کام جا رہے ہیں اب ایک اور صحابی ملیا اے ماتمیاں نو زیادہ لطف آئے گا گل دا علی علیہ السلام دی پاک ولایت دی قسم میں ماتمی آزادار میری کان تو کپڑا چاہ کے دیکھ لو نمی چھری دی جگہ کوئی نہیں اتنا زنجیر زن 10 محرم نو جتنی مجلسہ پڑھا میں پیسے نہیں لیندہ دن دے صبح عاشور چڑھ دیئے نا رسول خدا دی حدیث ہے جڑا روز عاشور یعنی عاشور چڑھنے کے بعد اس دن پیسے کا لین دین کرے وہ یزید کے ساتھ محشور ہو چاہے ازاکر ہے چاہے مولوی ہے چاہے عزدار ہے چاہے سالار ہے جڑا 10 محرم دے دن نو پیسے لیندہ ہے وہ جہنمی ہے وہ یزید اور شمر دن نال کرو میرا عقیدہ ہے میں رسول خدا دی اس حدیث تے عمل کردہ میرے پاس دیکھنا میں چونکہ ماتمی ہوں میں نے چاہیے کہ ماتمی میرے نال بولے ماتمی داد دے دے تو جو ہے میرے پاس ہے امام حسین تو سلامت رکھنا آل محمد جی تو بھی اس کا دین کرم فرمان سمجھ آئیے جناب میں حسین و منی دی تشریح پیش کی تھی کہ محب و محبی فی الجنہ اس محب نہ لگو پیار کرے جڑا یہ مطلب دریاں بچھاوے تاں جنتی ساؤنڈ لاوے تاں جنتی پولیس دی وردی پا کے آ کے ماتمی دی حفاظت کرے پھر جنتی کوئی سمجھ آ رہی ہے پر دل اچ بغض نہ ہو اسی طرح ہی ہے کیا بات بڑا دل ہے اور پڑا مگر میں دوسرے موضوع لانا چاہتا میری گل میں مولا علی اکبر علیہ السلام کا ذکر میں شروع کر لگا میں نے کوئی پتہ نہیں کہ تسی میرے نال کی کرنا ہے داد دینی ہے یا نہیں دینی کیونکہ میں ایسی چیزاں پیش کرنے لگا یا کرنا چاہنا جنیاں ممبر تے ہی نہیں آئیاں اگر وہ پسند ہیں تو میں پڑھ دا نہیں تو 2 ربائیاں پڑھ کے چھوڑ دوں
مالا پاس جی دبئی کا وعدہ کیا جو سنا دو اچھا جی سنو جی لو انہوں نے کہا چلو میں 4 مصرے سن لو لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے لفظ کی شکل میں 3 بار اس واسطے پڑھ رہے ہیں کہ سمجھ آ جائے لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے میرے سننا لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے یعنی دریا کو یہاں پیاس لکھا جاتا ہے اور میرے جذبات سے واقف ہے قلم میرا میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے کیا بات ہے اچھا تسی ایک سنی میں مولا اکبر دی فضیلت کی پڑھنی ہے میں تو پہلے گھوڑے دی پڑھنا چاہنا اکبر دے گھوڑے دا شجرہ نصب اترے گھوڑے دے کان وچ پڑھ دئیے نا تے وہ رام ہو جاتا ہے حقیقت بات ہے میں دس رہے اور علامہ غزل فردوسی صاحب جڑے نے انہوں نے میں مجلس سنی مغل پورے لاہور انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اکبر دے گھوڑے جڑا شجرہ نصب ہے اور ری تے جا کے ختم ہوتا ہے خنج ابن ری تے ختم ہوتا ہے تے ری دی کوئی کسی تاریخ ثابت نہیں کہ وہ دی ماں کیڑی ہے تے باپ کیڑا ہے اللہ نے کن کہہ کے اس گھوڑے نو خلق کیتا بولو نا میں نے ایک بندہ کہندا ایک جگہ تے میں اور جسن پڑھے تے میں گل کیتی ایک بندہ بعد سے کہندا جناب آپ نے زیادتی کی ہے میں کہا کیڑی کیتی ہے میں کہا جی آپ گھوڑوں کو بھی اب کون کہنا شروع کر دیا آپ نے میں نے کہا دمبا آ سکتا ہے ابراہیم کے لیے اکبر کا گھوڑا نہیں آ سکتا بولو نا دمبا آ سکتا ہے اسماعیل نہیں تے اکبر اور محمد نے گھوڑا نہیں آ سکتا بولو میں ایک تاریخ رب چکا سیف بن زی یزان بن صلاح بن مالک بن اسد بن عدی توجہ ہے بن عدی بن سبا بن کبا بن اکرمین بن معان بن سبا بن قحطان اللہ دا نبی انہاں دی یمن دے بادشاہاں دی میں لسٹ سنائی ہے تانوں جناب عبد المطلب دا زمانہ ہا جناب عبد المطلب دے زمانے تو تھوڑا جہا پہلے جڑا ہائینا صلاح اینا بادشاہ وچو صلاح بیٹا صلاح بادشاہ جڑا ہے اس نو او دے گھوڑے دے مالشی نے شہید کر دے گھوڑے دا مالشی دا نام دسا تسی حیران ہو جاؤ گے تسی قرآن جو واقعہ پڑھیا او اب رہا جس ہاتھیاں نال کعبے تے حملہ کیتا ہا اے کوئی بادشاہ دائی اے صلاح دا مالشی آئی گھوڑے دا اس نے خنجر مار کے انہوں مار کے آپ تخت بیٹھ گیا اس نے اور دیا پترہ نے 70 سال حکومت کی تھی یہ بڑے پتر دا نا ہائی مقسوم چھوٹے دا نا ہائی مسروق حکمران بنیا اس نے صلاح دے پتر زی یزان جڑا ہے او دے اکو پتر سیف نو او دیا پھوپیاں سمیت او دی ماں سمیت ملک تو کڑ دیتا آؤ میں دسا رسول دا خاندان کیسا کریم اور امیر ہے سیف بن زی جزان در بدر دیا ٹھوکڑا کھا کے پھٹے لباس دے نال مکے دے جنگلاتے چاہیا اوتھے آ کے پترہ نال گزارا کیتا ایک بندہ بکریاں بھائی پتہ نہیں ایسی انگلہ تو سن دے نہیں بھائی کوئی علم دی گل کوئی آ جائے ہیں بھائی جان جدہ اوتھے پتر کھا کے گزارا کر رہا بھیڑاں دے برکے پھٹے ہوئے پھوپیاں دے برکے پھٹے ہوئے ایک بندہ بکریاں پہ چگانا ہے وہ دی نظر پہ گئی او ساکے پردیسی تو کون ہے جڑا پتر کھا رہے ہیں او ساکے میں پردیسی ہاں یار کوئی ایسا گھر دس دے جتھے 2 وقت دا کھانا مل جائے او ساکے گھبرا نہیں اتھے ایک سردار ہے جدہ نا عبد المطلب ہے جا تیری ہر حاجت پوری ہو سی اپنی پھوپیاں نو نال لے کے بہنوں نو نال لے کے سکی ماں نو نال لے کے اس آ کے دروازہ کھڑکایا آج دا ٹکے دا بندہ 5 سال درس وچ پڑھ کے آتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا محمد ہمارے جیسا ہے چبلا نہ مار کیا منہ تیرا توجہ ہے میرے پاس میں تینوں دساں ایک ایسا خاندان ہے تو محمد دی گل کردا ہے محمد دے دادے نال تیری گل کرواواں اس نے بوہا کھڑکایا اندروں میرے مولا عبد المطلب نے کہ میں مولا آکھیا تانوں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی محمد دا دادا ساڈا مولا ہے یا نہیں
دلیل دسا مولا ہون دی وہ جڑی انہاں دے گھر بھانڈے دوے وہ ساڈی سین فضا ہو جائے تے جڑا محمد دا دادا ہوئے وہ ساڈا مولا نہیں. بولو نا. مولا عبد المطلب دا بوا کھڑکایا بندہ دیکھنا میں ہن او آخری بندے تائیں بگڑا میرے نال بول نہیں سکیا. بوا کھڑکایا عبد المطلب باہر آ کے ادھر سیف بھائی آ گئے. سیف بھائی آ گئے. آخیا جی تانوں میرا نام کیویں پتہ؟ آخیا پاگل تو عام دروازے تے تے نہیں آیا. آئے ہائے تو اپنے نام دی گل کرنا ہے. میں تیرے دادے نو بھی جاننا, میں قحطان نبی نو بھی جاننا. سرکار نے آخیا تو میری اہل بیت جو ہے. آئے آئے سمجھ آ گئی. محمد نے سلمان نو کیوں آخیا اس گھر دا رواج ہے جڑا نیتا صحیح لے کے آئے انہوں اپنے نال شامل کر لے. انہوں خانہ زاد بنایا, لباس دتا, دیاں نو برکے ملے, چادراں ملیاں. کیا بات ہے یار, کئیاں بندیاں دی خوشی نال آنسو آ گئے. چادراں دتیاں, برکے دتے, دسترخوان دی زینت بنائے. ایتھے بیٹھا سیف بن زیجدان, اگے پیا کھانا. ایتھے بیٹھے عبد المطلب. مولا دن کھانا کھا, وہ کھانا نہیں کھا رہا. تیسری دفعہ کیا کہ اسی بار بار نہیں آدے, سانو پہچان, کھانا کھا. وہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. جناب عبد المطلب نے پوچھا رون دی وجہ؟ اس نے کہا تخت و تاج میری وجہ نہیں, میں یمن دا بادشاہ دا پتر ہاں. میں اگر چاہوں تو میں آکھ سکتا تو انہوں کہ میں نے بادشاہی لے دے, پر نہیں, میں نے بادشاہی نہیں چاہیے. پھر روندہ کیوں ہے؟ اس نے کہا جی روندہ اس واسطے ہے ساڈا دادا ہائی اسد حمیری. ساڈے دادے نے ایک وصیت لے کے خاندان جو چھوڑی ہائی کہ جس کے زمانے میں عبد المطلب مل جائے اس کو ہماری اس گھوڑی کا بچہ اکال دے دینا, کیونکہ اس پہ محمد بیٹھے گا. اکال عربی دا لفظ ہے, فارسی چونو اقاب آدھے. ہاں ساڑیاں کتاباں اکبر دے گھوڑے دا نا اقاب لکھیا گیا. سننا اکال دے دینا. تو پھر روندہ کیوں ہے؟ ہو سکا جناب حکومت انہا ملعونہ نہیں ہے. سانو ڈر رہے وے, حکومت ڈر نہیں, ڈر رہے کہ تہاڈی امانت وچ خیانت نہ ہو جائے. وہ گھوڑا ہے تہاڈا تے تسی اونوں کسی طریقے اتھوں. فرمایا تو روٹی کھا. چلیا کتھے آپ گلاں پہ کرتا ہے؟ تو روٹی کھا, کل اس ٹائم روٹی تاں کھا سے حکومت مل جا سے. آئے ہائے آدھنے جی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ منجی تھی نہ پیڑی تھی. جنہیں دنیا نو حکومتاں دین وہ خاندان رسالت ہے. ٹھنڈے ہو کے گھر سنو نہ داد دے ہو, دیکھنا تسی کلیجے چولی علی ہوئی. اچھا کم کی کیتا, یہ روٹی کھا رہے ہیں. سرکار اٹھے, ایک خط لکھے, نعمان ابن منظر حاکم ایران. حاکم ایران نعمان ابن منظر, جیسا کہ تم جانتے ہو کہ تم ہمارے مقروض ہو, ہم عبد المطلب تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ 20,000 کا لشکر لو اور ہمارے پاس پہنچو. ہمارے ایک بھائی سیف بن زیجدان کو حکومت واپس لے کے دو. کبوتر بلایا, کبوتر بلایا, کبوتر دے گالچ خط پایا, کبوتر اوتھے پہنچیا. پتہ نہیں سفر کتنا ہی پر کبوتر اوتھے ہی پہنچ گیا. انہیں لشکر لیا 20,000 دا, اوتھے مکے آیا, مکے دروازے تے آ گیا. اجے اگلے شام دی روٹی نہیں آئی. او سا کیا حکم؟ سردار عبد المطلب تو دنیا دا بادشاہ ہے, بول کی کرا. ہو سکیا میرا بھائی انہوں نال لے جا, انہوں قتل کر, انہوں اتے بہا تخت. سرکار نے اپنے سپاہی بھی نال بھیجے ہو گئے. انہوں نے مسروق دی دوڑ لا دیتی, او دی لاش ٹنگ دیتی, سیف نو تخت بہا دیتا. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ راضی بیٹھے ہو؟ سیف تخت باندھا گیا تو ایسا کیا سرکار خط لکھیا. ہو سکیا جاؤ لشکر نو جا کے جناب عبد المطلب جا کے آکھو کہ میرا دل چاہتا ہے اے تخت و تاج تو آڈے, تسی پہلا قدم رکھو. جناب عبد المطلب آ گئے. جناب عبد المطلب آئے, تخت قدم رکھیا, وہ دی حکومت قائم کی تھی. اس نے گھوڑی دا بچہ پیش کیتا. جناب گھوڑی دا بچے حضرت زکریا علیہ السلام دے گھوڑے دی نسل چوئے دا نام اکال ہے, اور ساڑھے دادے اسد عمیری نے کہے کہ محمد مصطفیٰ دی زینت بنے. اچھا اور سن لا, یہ واقعہ ہے اس وقت دا جدوں رسول خدا دی ظاہری زندگی 5 سال آئی.
علی علیہ السلام دی عزت دی قسمیں کتاباں دے حوالے میرے کول میں لسٹ لکھ کے لے آیا کہ کوئی حوالہ منگے میں حوالہ اور صفحہ نمبر دیواں اس کاغذ تے حوالے لکھے ہوئے کتاباں دے جس وچ میں پڑھ کے آ رہا تواڈے سامنے کہ حوالہ یہ ہے رسول خدا دی بھی عمر ظاہری 5 سال آئی تے گھوڑے دی بھی 5 سال تو اکبر نو سمجھن لگے تو محمد نو سمجھن لگے گھوڑے دی عمر ہے 5 سال رسول خدا دی عمر ہے 5 سال 63 سال زندگی ظاہری رسول خدا دی پھر رسول دنیا تو چلے گئے پھر علی آ گئے پھر حسن آ گئے بولو نا یار پھر حسین آ گئے حسین دے گھر اکبر آیا اکبر 18 سالہ دا ہویا اکبر اسے گھوڑے تے چڑھیا 135 سال دا گھوڑا یار سوچو ملانگ سائی اور تو انہاں نو سمجھنا ہے تینوں تے گھوڑا سمجھ چلے اور جنہ دے گھوڑیاں بھی سمجھ نہ آوے او آپ کیویں آن گے 135 سال یا 94 سال عمر بندی ہے گھوڑے دی جنہ گھوڑے رکھے انہوں نے پوچھو میرے باپ نے بڑے گھوڑے رکھے گھوڑا 7 سال 9 سال زندہ رہتا ہے گھوڑے دی حد عمر 14 سال ہے اتنے گھوڑا 100 سال ٹپی کھلا ہے بولو تو کوئی سمجھ آ رہی ہے اے گھوڑے دی عمر دیکھ لو گھوڑے سمجھ سے نہیں آئے اکبر کیویں آئے جی اللہ تو سلامت رکھے جس طرح میں وعدہ کیتا کہ میں ایسی گلاں ہی پیش کرنا چاہتا جڑیاں میں کرنی نوٹ چاہتا طائف کا نام سنیا طائف سارے بولو طائف کتنے ہے مکے تو 80 کلومیٹر جی میں ساڑھا شہر ہے نا مری ٹھڈا وہ بڑا صحت افزا مقام ہے پہاڑی سلسلہ ہے نباتات بڑے بڑے باغات ایک طائف جڑا طائف اتھے نہیں پہلے میں تاریخ اسلام توڑے سامنے پڑھنا چاہ رہے ہیں اگر تسی اجازت دے ہوتے شام دے شمال مشرق والے پاسے ایک علاقہ ہا جدہ معاویہ مریائی یزید ہوتے شکار کھیڑ رہی اس علاقے نو آدھے ہیں مرو پوری دنیا تو لوگ ہوتے سیر و سیاحت واسطے آندے آئے تھے شکار کھیڑ دے آئے ہرنا دا شکار کھیڑ دے آئے جدہ ابراہیم نے کعبہ بنایا بندہ علم دی گل سن کے چپ کر گیا میں نے دکھ راسی کے علم نال پیار نہیں کرتے جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا اسماعیل نے گارہ دیتا انہوں نے اٹھا لائیاں اور گارہ بچ گیا تو جو ہے میرے پاسے جدہ گارہ بچ گیا آکھے اے مٹی کتے سٹا اللہ دا ارشاد ہویا تو آسمان علیہ پاسے سٹ میں جانا تے مٹی جانے آسمان علیہ مٹی چھڑی جبریل نے پر ماریا جبریل نے پوری کائنات پھیلا دیتی جتھے جتھے ایک ذرہ مٹی دا ٹھٹھا پوری کائنات اللہ نے اوتھے مسجد بنائی بالکل اسے طرح ہی آمد اندسا امام بارگاہ کے میں بنیا جدہ امام حسین شہید ہو گئے گردن دے خون نہ ترے کبوترہ نے پر مس کیتے اللہ نے رسول دے نواسے نے فرمایا جاؤ تم شام جاؤ تم کوفے جاؤ تم میری بیٹی شکرہ کے پاس مدینے جاؤ میں فضائل پڑھ رہا میں صاحب نہیں پڑھ رہا کبوتر اٹھ گئے اللہ نے آکھا جبریل جنہیں کعبے دی مٹی پھیلائی آئی حسین دا خون پھیلا حسین دے خون دا قطرہ جتھے جتھے گریا اتھے امام بارگاہ سبحان اللہ تو اسی ویک لوگ کروڑا پتی بندے امام بارگاہ نہیں بڑھا سکتے انجھے گل اچھا سننا اور کعبہ تعمیر ہو گیا ابراہیم نے پوچھا جی اے اللہ میں نے اجازت ہے میں طواف کراں اوے ہوں ہاں کرے آئے تانگو تو میں چھڑ دینا کیا کہ طواف کراں شاہ جی طواف کراں طواف کراں کون پوچھ رہے ہیں اللہ دے نبی ہے جس تعمیر کی ابراہیم اور اسماعیل پوچھ رہے ہیں یا اللہ بڑھایا جو اسی ہے اور چکر لا لوی ہے طواف کر لوی ہے فرمایا نہیں پھر پہلا طواف کون کرے گا اللہ نے جبریل نے بھیجا جبریل جاؤ وہ شام کا علاقہ ایسے اٹھاؤ جیسے لوط کی وادی اٹھائی تھی جبریل نے ہتھوں دے پورا علاقہ پہاڑا سمیت چایا جا کے آکے مکہ دے 80 کلومیٹر دے کول آکے چھوڑ دیتا اللہ نے حکم دیتا اس پورے علاقے نے اس وادی نے پہاڑا سمیت 7 چکر کٹے طواف کیتا اللہ نے وہ دا نام طائف رکھ دیتا طواف کرنے والا یعنی اس علاقے دا نام طائف کیوں ہے کہ اس نے کعبے دا پہلا بولو آج اکبر سنن آیا تو پھر سب اس طائف میں سردار ہن مسعود ثقفی بنی سقیف
سردار کا نام ہے مسعود سقفی. مسعود سقفی کے بارے آکھا گیا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید قرآن نازل ہوتا. یعنی اتنا برگزیدہ بندہ تھا کہ اگر کوئی اور قرآن نازل ہوتا تو وہ مسعود سقفی پہ ہوتا. ایک صحابی رسول دعویٰ کر دیا بنی ثقیف چونکہ ہوں یہ علاقہ آ گیا اتنے مکے شام تو لوگ بھی اتنے آنا شروع ہو گئے. اتنے ایک میلہ لگتا ہی سالانہ ایک میلہ لگتا ہی. اس میلے دے سارے انتظامات بنی ثقیف دے سردار کردہ ہی. نندر تو نہیں آئی بھائی, سردار کردہ ہی. وہ سردار جڑا ہی سارے انتظام کردہ ہی. لوگ تجارت واسطے مال لے کے آندے ہیں. تے ایک جگہ وقت ایسا آیا کہ رسول خدا اتھے تبلیغ کرن واسطے اس میلے تے چلے. بنی ثقیف دے سردار اتھے موجود ہن. عروہ بن مسعود سقفی اس وقت سردار ہن. عروہ بن مسعود سقفی رسول خدا نے تبلیغ کی تھی. اتھو دیکھی جڑے نوجوان منڈے ہن انہوں نے زیادتی کی تھی. اللہ دے رسول نے زخمی کیتا. جدہ زخمی ہوئے محمد مصطفیٰ عروہ بن مسعود سقفی تلوار لے کے آگیا ہو سکے خبردار جس نے اس کے ہاتھ چاہیا, جس نے ہاتھ چاہیا اس نے میں ذبح کر دے سکتا. اللہ دے رسول نے بچا کے گھر لے آئے. گھر مرم پٹی کی تھی. 7 دن مہمان محمد مصطفیٰ دے طرز کلام نال دل منور ہویا, دل مومن ہو گیا. صلح حدیبیہ دے وقت عروہ بن مسعود سقفی سالس بن کے اتھے کھڑے ہوئے, جج بن کے. بولو نا یار کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہون تو انہوں سمجھ تو تک نہیں آئی تے ہون جدو آئے گی تے پھر بولو گے ابو او جڑے ہن عروہ بن مسعود سقفی جنہ مرم پٹی رسول دی کی تھی, رسول دا ساتھ دیتا. اللہ دے رسول دا ساتھ دین دا بدلہ ہی ملیا. دل منور ہویا. محمد مصطفیٰ نے بنی ثقیف وچ اپنا وسیع اور خلیفہ بنا کے رکھ دیتا کہ تسی بنی ثقیف وچ میرے نمائندے اور میرے خلیفہ ہو. صلح حدیبیہ دے وقت جب رسول دا وقت آیا ایک ملعون نے رسول خدا دی داڑھی والے پاسے ہاتھ کرنے دی کوشش کی تھی. انہوں نے تلوار مار کے انہوں بازو کٹ دیتا. عروہ بن مسعود سقفی او سردار ہے جس کا رسول تے احسان ہے. ابو اس نے عروہ بن مسعود سقفی نو اللہ نے بیٹے دیتے. ایک دا نام ابو عبید سقفی, دوجہ دا نام ابو مرہ ابو قرہ سقفی. اور جے بندہ سمجھ گیا میں کی پڑھنے تے بولے گا ابو مرہ سقفی جڑا ہے ابو مرہ سقفی انہوں ایک بیٹی دیتے. بیٹی دا نام لیلا رکھیا. لیلا اکبر دی ماں بن گئی. تو جو ہے میرے پاس مولا دی قسمیں میں مولا اکبر دا جشن ہونے شروع کیتا ہے. میں تو گھنٹہ اور پڑھ سکنا. انہوں دا بھائی تو انہوں دا بھی اسی حق نہ ماریے. بولو نا میرے نال. اور سننا گل سننا. ابو مرہ سقفی نے اللہ نے بیٹی دیتی. بیٹی دا نام لیلا رکھیا. لیلا اکبر دی ماں بڑی. ابو عبید سقفی نے ہوں میں دوسرا نام لینا تکڑے ہو گئے نا جڑے علی والے مستانے پروانے اور فوجی بیٹھے ہو. دوسرا بیٹا ہے ابو عبید سقفی. اللہ نے انہوں بیٹا دیتا. او دا نام امیر مختار رکھیا. سبحان اللہ. یہ لمبا موضوع ہے میں تے ختم کر دیتا. اکبر دنیا تے آیا. سن سو نبی کے گھر میں ہوا چراغاں ہوا ہے جب سے ورود اکبر. نبی کے گھر میں ہوا چراغاں ہوا ہے جب سے ورود اکبر. میرے پاس دیکھنا یار بولنا. نبی کے گھر میں ہوا چراغاں ہوا ہے جب سے ورود اکبر. زبان زینب پہ ہے مسلسل خیال اکبر سرود اکبر. بڑے زمانوں کے بھائی میرے پاس دیکھی بڑے زمانوں کے بعد لایا ہے آج خوشیاں وجود اکبر. درود جن پہ خدا نے بھیجا وہ پڑھ رہے ہیں درود اکبر. میں صرف 8 منٹ اور پڑھنا چاہنا. تو جو ہے میرے پاس وہ پڑھ رہے ہیں درود اکبر. درود جن پہ خدا نے بھیجا وہ پڑھ رہے ہیں درود اکبر. اچھا اکبر آگے دنیا تے مولا حسین نے کام کیڑا کیتا غازی جی ماں کا مدینے میں اعلان کرواؤ کہ جس نے محمد دیکھنا ہے وہ آ جائے. تو جو ہے جناب دی اور جس محمد دیکھنا وہ آ جاوے مسجد چاہے. میں ہاتھ جوڑ کے آدھا یا حسین مسجد چو کیوں بخا رہے ہو؟ فرمایا لوگوں کو پتہ چل جائے علی جب بھی آتا ہے مسجد سے آتا.
अच्छा हुण सुनना मौला ने की कम किया नौकरां नूं आख्या थाल चालो थालां में जवाहरात हीरे जवाहरात अहमर फिरोजा याकूत यकीन जो है ना सारे जवाहरात जाके थाल जाके कमी खलो गए मस्जिद दे बूहे अगे मैं सब तो पहले अपना ना ले रहा क्योंकि अकबर का कमी होने ते फखर है पहला कमी मैं चला गया हुसैन अलैहिस्सलाम ने थाल को हाथ पाया मेरी झोली च पा देता अगला कमी जमील चला गया हुसैन ने दूजे थाल को हाथ पाया उन्होंने झोली च पा देता बाहर निकल के जमील साहब मेरे को पूछते थे कितने जे मैं आख्या देण वाला मुहम्मद है इको जैसे ही हो अच्छा सुनना खुदा दी कसम मैं समेट रहा इको जैसे ही होंगे सारियां नूं मिल गया एक बंदा वो जो खुदा दी कसम भाई लत लगा की आख्या सार एक बंदा आया जेड़ा परदेसी है जिंदी अरब वाले और शक्ल ही नहीं है हसीनो जमील भी है मगर अरब का रहने वाला भी नहीं लगता वो मस्जिद के अंदर आया उस आख्या अस्सलाम अलैकुम इब्न रसूलुल्लाह ए अल्लाह के रसूल दा बेटा तेरे ते सलाम होवे फरमाया तैनू अकबर दी मुबारक होवे फरमाया खैर मुबारक आख्या मुबारक दे के खाली ना जा मंग की मंगना चाहता है क्योंकि तू अरब का नहीं लग रहा तू किसी होर जगह दा है मंग की मंग ए नहीं मैं आंदा हुसैन नू पता नहीं लगा पता है सी है साडे जाए तुफैल उन्हां नू समझाउण वास्ते आख्या मंग की मंगना है तू थाल चो भी कुछ नहीं मंगया तू मंग की मंगना है हो सके मेरे होर कुछ नहीं चाहिए ए अकबर मेरी झोली च पा दे 5 मिनट वास्ते अकबर मेरी झोली च पा दे अकबर जुमला खुदा दी कसम जमील भाई मैं टुर जाना पर अगले साल तक जुमला याद रहेगा बंदे नू आख्या मेरी झोली च पा दे हुसैन ने अरश के पासे देखा फिर सारे नू देख के फरमाया अगर तुम खिजर नबी ना होते तो ना देता अगर तू नबी खिजर ना होता तेनू पुत्र ना देता अगो हाथ जोड़ के आता तेनू किवें पता लग गया कि मैं खिजर हाँ फरमाया तुझे बचाने वाला मैं हुसैन हूं तो जो है जनाब जी लो इतने गल खत्म कर दी एक मैं जनाब नू 4 मिसरे सुना के मेंबर छोड़ ताकि सारे दोस्त अब आप शायर मेरे दराजी हो जाए खुद अपने वालिद को देखते हैं कुछ इस तरह मुस्कुरा के अकबर खुद अपने हथों से आए ना हथों से खुद अपने वालिद को देखते हैं चौथा मिसरा में अपील भी कर रहे हैं दावा भी कर रहे हैं अपील ये कर रहे हैं कि तुसी मेहरबानी करनी दावा ये कर रहे हैं कि कोई चुप रह नहीं सकता गल ही ऐसी है चौथे मिसरे में क्या खुद अपने वालिद को देखते हैं कुछ इस तरह मुस्कुरा के अकबर कुछ अपने वालिद को देखते हैं फायदा हो जाएगा किया क्या कुछ अपने वालिद को देखते हैं कुछ इस तरह मुस्कुरा के अकबर खुद अपने वालिद को बेटा मेरे पास की खुद अपने वालिद को देखते हैं कुछ इस तरह मुस्कुरा के अकबर खुद अपने वालिद को देखते हैं कुछ इस तरह मुस्कुरा के अकबर हुसैन कहते हैं नूर बख्शा निगाह को तूने ही आके अकबर हुसैन कहते हैं नूर बख्शा निगाह को तूने ही आके अकबर है चांद बिल्कुल मेरे पास देखना मैं तस्वीर बना लगा है चांद बिल्कुल जो देखता है नकाब रुख से हटा के अकबर है चांद बिल्कुल जो देखता है नकाब रुख से हटा के अकबर जिस मिसरे का मैं वादा किया है मैं देखने मुझे बंदा खड़ा नहीं हो सकता हाथ को जरूर खड़ा करेगा क्या खुद अपने वालिद को देखते हैं कुछ इस तरह मुस्कुरा के अकबर हुसैन कहते हैं नूर बख्शा निगाह को तूने ही आके अकबर है चांद बिल्कुल जो देखता है नकाब रुख से हटा के अकबर खुदा भी हैरान हो गया है हसीन इतना बना के अकबर तुसी तो मेरा रड़ा करो खुदा भी हैरान हो गया है हसीन इतना बना के अकबर लो भाईजान मैं उन सारे बंदियां तो यक जबान दाद लेनी है जमाने भर के अगर अल्फाज पसंद ना आए तो दाद ना देना इसको अच्छा लफ्ज मैं उतार नहीं सकता जमाने भर के बंदगी किस नूं आदे बंदगी बोलो इबादत नूं ओ यही हुंदी है ना हुण सुनना जमाने भर के हसीन ज़माने भर के सभी हसीनों की मेरे पास देखना भाई लंगर ता मिलना जी मैं ज़माने भर के मेरे जुमले जाया हुए तो मैंने बड़ा दुख लगेगा बड़ी तकलीफ लाहौर तक लगेगी ज़माने भर के ओ बेटा ओ भाई मेरे लिए देखना भाई प्लीज मेरे लिए देखना ज़माने भर के सभी हसीनों की बंदगी का मिजाज अकबर ज़माने भर के सभी हसीनों की बंदगी का मिजाज अकबर है कल्बे ज़ैनब की सल्तनत पे हमेशा तेरा ही राज अकबर अच्छा
ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਖ ਸਕਦਾ ਨਾਨੇ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਦਾਦੇ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾਮੂ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੂ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਵੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਜੈਸਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਜੇ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚਬਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣਾ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਦੋਤਰ ਜਿਹਾ। ਲੋ ਮੈਂ उलट बोल के थोड़े को दाद लैन लगा, उलट बोल के जमाने भर के सभी हसीनों की बंदगी का मिजाज अकबर, कल्बे ज़ैनब की सल्तनत पे हमेशा तेरा ही राज अकबर। और सुनना, जो कल मोहम्मद था आमना का वही है लैला का आज अकबर। नबी भी देखे कि हुस्न यूसुफ से ले रहा है खराज अकबर।